हेलो पिला माने अष्टम श्रेणी गणित शिक्षादान कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। पिला माने तुम पूर्व श्रेणी मानकरे गणना संख्यार गुणनीयक निर्णय करिछ एवं एहा को व्यवहार करी संख्या मानकर गसागु और लसागु मध्य निर्णय करिछ। तेबे कहिलो देखि गणना संख्या 6 र गुणनीयक सब कोन रहिछि? हां, गणना संख्या 6 र गुणनीयक गुडी कहला 1 2 3 और 6। तेबे उक्त गुणनीयक गुडी को नहीं आमे गणना संख्या 6 को केतेक गुणफल रे आस प्रकाश करिबा। जेपरी 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। पिले माने एठी लक्ष्य कर प्रथम क्षेत्र रे संख्या 1 सहित 6 र गुणन हेछि तो 6 एक यौगिक संख्या अटे, किंतु द्वितीय क्षेत्र रे 2 गुणन 3 अर्थात एठारे उभय मौलिक गुणनीयक अटंती। सेही परी आउ गोटी गणना संख्या नबा, गणना संख्या 30। तेबे कहिलो देखि गणना संख्या 30 रो कोन सब गुणनीयक रहिछि? हां, गणना संख्या 30 रो गुणनीयक गुडी कहला 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तेबे उक्त गुणनीयक मानक मध्यरु केउ गुडिक मौलिक गुणनीयक अटे? हां, 2 3 और 5। तेबे गणना संख्या 30 को उक्त मौलिक गुणनीयक गुडी को नहीं गुणफल रे प्रकाश कले कोन हेबो? 30 इज इक्वल टू 2 गुणन 3 गुणन 5। पिलाई तुमे एठारे लक्ष्य कल जे गणना संख्या 6 और गणना संख्या 30 को सेमानकर मौलिक गुणनीयक गुडी को नहीं आमे गुणफल रे प्रकाश करि पारले। तेबे एठारे आमे कहि रखिबा जे कोनोसी यौगिक संख्या को अन्योन्य भाबे मौलिक गुणनीयकर गुणफल भाबे प्रकाश करा जाई पारे। तेबे एही प्रणाली को कोन कुहा जाए? आस जानिबा। गणना संख्या बा स्वाभाविक संख्या को केतेक मौलिक संख्यार गुणनीयक भावे परिणत करिबा प्रणाली को उत्पादकीकरण कुहा जाए। पिला माने ताहले एही प्रणाली को कोन कुहा जाए? उत्पादकीकरण कुहा जाए। वर्तमान 2 बा ततोधिक पद विशिष्ट राशि बा बीजगणितिक परिप्रकाश मानकर उत्पादकीकरण बा उत्पादक विश्लेषण संबंध रे आस आलोचना करिबा। उत्पादकीकरण जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा जे उत्पादक कोन। एठारे लक्ष्य कर 2a²bc एहा एक पद विशिष्ट बीजगणितिक राशि अटे। तेबे 2a²bc को आमे लिखि परिबा 2 इंटू जेतु एठारे a² अछि तेणु a इंटू a इंटू b इंटू c। तेबे एठारे 2a b ओ c प्रत्येक 2a²bc रो गोटिए गोटिए उत्पादक अटंती। सेही परी आउ एक बीजगणितिक राशि 5xy एहा मध्य एक पद विशिष्ट बीजगणितिक राशि अटे। तेबे 5xy इज इक्वल टू 5 इंटू x इंटू y। तेबे एठारे 5x और y प्रत्येक गोटिए गोटिए उत्पादक अटंदी। तेबे एठारे पिला माने कहि परिबा जे गुणनीयक को उत्पादक कुहा जाए। वर्तमान आस जानिबा उत्पादकर संज्ञा कोन। कौनसी बीजगणितिक राशि केतेक मौलिक संख्या
ଓ କେତେକ ବୀଜଗଣିତିକ ରାଶିର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହେଲେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ରାଶିକୁ ଦତ୍ତ ରାଶିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିଥିବ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତେବେ ମନେ ପକାଅ ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟି କ'ଣ? ହଁ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ x into a plus b is equal to xa plus xb। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିଲେ xa plus xb is equal to, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ xa plus xb ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, x। ତେଣୁ x କୁ କମନ କାଢି ନେଲେ x into a plus b ହେବ। ତେବେ ଏଠାରେ x ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ a plus b ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ। ସେହିପରି ଆମେ ତିନି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ନେଇ ଦେଖିବା। ମନେକର xa ପ୍ଲସ୍ xb ପ୍ଲସ୍ xc ଏହା ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, x ରହିଛି। ତେବେ x କୁ କମନ କାଢି ନେଲେ x into a plus b plus c ହେବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା? x ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା a plus b plus c। ତେବେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଯେ ତିନି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏହି ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେକ ଉଦାହରଣ କରିବା। ଉଦାହରଣ 1, 2x plus y ଏହା ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏହି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ରହିଛି କି? ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ 2 ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ 2, 8aq plus 4a square plus 2a ଏହା ଆଉ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟିଏ। ଏହି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ରହିଛି? ହଁ, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକଟି ହେଲା 2a। 2a କୁ କମନ କାଢି ନେଲେ ଏଠାରେ 8aq ଅଛି, ତେଣୁ 4a square ପ୍ଲସ୍ ଏଠାରେ 4a square ଅଛି, ତେଣୁ 2a plus 1। ତେବେ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। 2a ଏକ ଉତ୍ପାଦକ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ 2a ଏକ ଉତ୍ପାଦକ। 2a ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଏବଂ ବୀଜଗାଣିତିକ ସଂକେତ a ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି 2 into a ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ a ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ଅଛି 4a square plus 2a plus 1 ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦକ 2a କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ସଂକେତ ରହିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକରେ ବୀଜଗାଣିତିକ ସଂକେତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦକଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଠାରେ 4a square plus 2a plus 1 ଅଛି। ଏହା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ହଁ, 3 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ
अटे। तेणु द्विपद त्रिपद बा बहुपद विशिष्ट साधारण गुणनीयक बा साधारण उत्पादक मध्य होई परिबो। वर्तमान बंटन नियम को व्यवहार करी उत्पादकीकरण करले तेबे सही उत्पादकीकरणर नियम को आस पुनरावृत्ति करी आउ मने रखिबा। पॉइंट 1 पद मानकर कौनसी साधारण गुणनीयक नथिले ए प्रणाली प्रजुज्य नुहे, अर्थात आमे उदाहरण माध्यम रे देखिले। सेकेंड द्विपद त्रिपद बा बहुपद विशिष्ट राशि मध्य गुणनीयक होई पारे। तृतीयटी हेला साधारण गुणनीयक गोटिए संख्या बा बीजगणितिक संकेत यथा ए बी सी एक्स वाई जेड प्रभृति होई पारे। वर्तमान आस आउ केतेक उदाहरण करिबा। उदाहरण 3 उत्पादक रे विश्लेषण कर। 2x + 4 प्रथमे आमे एथिर साधारण उत्पादक कोन रहिछि देखिबा। साधारण उत्पादकटी हेला 2। 2 को कॉमन काढी नेले कोन रहइबो पिला माने 2 * x + 2। तेबे एठारे 2 एक उत्पादक एवं x + 2 अन्य एक उत्पादक। वर्तमान आस आउ गोटी उदाहरण करिबा। उदाहरण 4 उत्पादक रे विश्लेषण कर। x - y रो होल स्क्वायर प्लस x - y एई बीजगणितिक परिप्रकाश रे साधारण उत्पादक कोन अछि देखिबा। प्रथमे पिले माने एठारे लक्ष्य कर जे x - y रो होल स्क्वायर अछि, अर्थात x - y इंटू x - y देखि परिबा प्लस x - y। वर्तमान एठारे कोन साधारण उत्पादक रहिछि x - y। तो x - y को कॉमन काढी नबा ताहाले कोन रहइबो x - y प्लस 1। तेणु एठारे उत्पादक द्वय कोन हला x - y ओ अन्यटी हला x - y प्लस 1। x - y एक उत्पादक एवं x - y प्लस 1 अन्य एक उत्पादक। वर्तमान एही नियम को आधार करी तुम मानक पई किछि प्रश्न रहिछि। प्रश्नावली 1 नंबर शून्य स्थान पूरण कर। 8a + 4b रे साधारण उत्पादक डैश। पिला माने कहिलो देखि एठारे साधारण उत्पादक कोन हेबो। हां 4। तुना मेठर लिखिबा आंसर 4। नेक्स्ट 12x + 36 = 4 * डैश, अर्थात एठारे साधारण उत्पादक टी काढी नेछि ताहाले कोन हेबो उत्पादक टी को कॉमन काढी नेले कोन हेबो 3x 4 * 3 12x तेणु 4 * 3x प्लस 9 4 * 9 36 तेणु आंसर टी हेला 3x + 9। नेक्स्ट गणना संख्या बा स्वाभाविक संख्या को
କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଉତ୍ପାଦକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ।